Yun, what's up guys? So, semis namin ngayon sa Agila ng Batasan. Videographer ko ngayon, Vincent. Alright guys, syempre bago tayo pumunta ng court, mag-hygiene muna tayo, toothbrush. Oh, pa-cute po. Abay bihis na tayo guys. Pa-cute ka pa Oh, syempre yung tawas, syempre. Mga dapat gawin bago maglaro. Maligo, mag-toothbrush, magtawas, para hindi nakakaya sa kalaban. Yun, nagpabango pa ako dyan, oh. Oo, grabe. Hey. Paetok ka pa, Yan, siyempre pampalakas. Kaya muna tayo ng matamis. Oh, sarap po, leche plan. Pang. Kain na kami guys. Okay guys, dawin na tayo sa venue. Biyahe na. Abang-abang lang tayo guys. Lahat yan makukuhanan. Malapit na ako sa tribo. Yung mga supporters ko, mga tribungas. Yan dapat. Salamat sa support the boys. Yan, dito na kami sa Batasan. Sa may freedom na to, freedom. Kasama ko si videographer, si Vincent. Mabisa itong batang to Thank you boy. Ito na. Yan, dito na kami. Nakatin kami sa court. Nakakad-basity boy. Ayos. Lapit muna tayo sa mga kuya natin. Galari, Kuya Ong. Mga supporters din yan. Nag-chat yan. Punta lang ka sa freedom. Semis pala to, semis. And syempre, pag-isipan ko muna. Magdasal muna tayo guys. Bago nyo simula yung laro. Okay, mabilis ang bihis lang. Pak, sapatos, medyas. Hanis. Ganda ng tsinelas, Shoutout nga pala si Shane. Baka naman. Siyempre, mga importante na dapat dalhin. Supporters. Yan. Medyas. Ano ba makakalimutan? Pakit na. Oops. Yan. Keros Ross. Yung mga visa, piso-piso. Si Gael Mare. Grabe yan. Veteran yan. Gelari. Si Kuya Ong. Ayos. Kuya, papa ni sa Gloria. Yan, stretching muna tayo. Stretching. Pang. Kemot ka pa, pap. Yan, shoutout kay Kuya Borja. Medyo kami yan, pero all goods naman. Part of the game. Yan, syempre, bago tayo magsimula, pray muna tayo. Pray before you play. Ika nga nila. Yan. Let's go guys. Watch and learn. Bakbaka na. Uy! Nabuha naman Sayang, pinasa ko. Sayang. Foul. Pasok to, dalawa kay Calimare. Baby. Matik na yan. Mr. Basic yan, point guard namin. Uy! Matik. 2 points. Keros na naman. Short. Buha niya ulit. Short ulit. Pop. Buha ni Galimare. Iba na ang matangkad. Foul and 1. And 1 yan. Yan. Batay na. Tulsa, kumeke. Oy, tumingin pa ulit. Grabe naman yun. Bang! Samba mo, boy. Oops. Oy! Grabe naman. Ang tawag na foul. Oy! Gamak. Simula siya. Pass to baby. Lista mo na, par. And then. Grabe talaga yung baby mo. Uy, nice pass. Look at it. Nice. Ibang bata. Patay na naman si baby ko. Sablay pala yan. Hindi mo pala Kuya Mac yun, Kuya Mac. Pang. Ito kayo. Si Kuya Mac. Uy, red pala. Bantay ko dyan. Karen.
Pam! Ulit pass kay JP. Nice pass! Pam! Sige kay Map. Favorite yun. Up! Grabe, dito ni JP. Grabe yun ah. Pam! Chidoro ata yun ah. Bang bang! 3 points. Tiamak. Pass to... May tiamak na naman siguro to. Rebound. Rebound nga. Talaga. Walang malaki. Oh. Walang foul. Walang foul red. Sabi ni Tiamak. Oh, wala. Grabe naman red. Sige, sige. Ops, Tiamak. Inulit na naman. Oh. May si favorite ka ni Tiamak. Pa. Si Guya. Mak. Murad. Pass to Kairos. Ang gandang pass out Tiamak nito. Oh! Doro. 5 seconds na lang ito eh. Nakita ko si JB. Patay lista mo na yan par. Bang bang. Uy! Anong foul? Kairos. Piso-piso lang. Piso-piso lang. Nice mong Kairos. Elimare. Tutulsak. Hanggang screen dito. Sayang. Makapag-play ito. Kaso nakuha ni Guyo. Pang! Patay na kay Elimare yan. Laki. Yan. Tulsak. Uy! Uy! Pang! Grabe naman yun. Walang traveling yun, pre. Hindi naman same foot yun eh. JB, stop and pump. Tusulsak. Di ko papayayan yun. Maniwala ka sa akin. Pang! Gab! Pang! General ka pa, Gab. Uy! 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 Nice mo kayo, Mac. Nice! Nice pass! Nice! Nice mo kayo, Mac. Gandang pasahan. Uy! Chidoro. Oops! Eee! Matik na yan. Nakailim ko, oh. Bayabas ka, boy. Jaros. Oh, crossover 1. Oops! Tang inang pase, no? Grabe! Oh! Nice one! Grabe yun. Oops! Tao-tao talaga si Gia Borja. Nung pa talaga yun, yun nasa akin yun. Hindi ako makawala. Buti na lang, shoot. Grabe. Ano kaya, Mac? Mamadali. Nabitawan. Uy, grabe yung fake pass yun ah. Nice one, kuya. All counted yan, boy. All counted yan. Nice one. Patay na. Patay na. Basta mo na yan. Chidoro. Oops. A junior. Oy, oy. Crossover. Oy, oy. 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 Grabe hustle. Grabe hustle ko niya, no? Kita niyo naman, guys. Grabe hustle ko nun. Chidoro. Lahi natin. Kairos Ross. The piso-piso man. Pass to kaya Mac. Kaya Mac. Pass to Eros ulit. Bang, bang. No. Wow, kaya Mac ko grabe, oh. Ay. Grabe ka, Kuya Mac. Apakalupit mo. Kuya, sayang umalog to. Wow, sayang umalog to. Umalog. Uy, nice pass. Grabe. Nice one, Kuya Mac. Nice one. Ignacio, pass to Tulsak. Uy. 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 Oops, signature move. Matik na yan, boy. Oy. Oy. Oops, di mo ma-steal yan. Oops, pa. Pagkautin sa anin eh. Oy. Oy, dami maagaw. Hindi nyo maagaw yan. Sayang oh. Oy. Sayang. Roglay. Ano? Pamewang! Pamewang! Tira ulit. Pang!
Steady bang! Grabe ka ng TV talaga, oh. Sarap patulin. Isa pa. Ay, defense lang. Eros. Oy! Ano, grabe ka, Eros. Piso-piso man. Grabe ka. Busak. Oy! Ay, grabe kaya Bora, oh. Ay, grabe. Pak. May okay lang yan. Normal sa amin ni Kuya Bora, yun. Shoutout sa'yo, Kuya. Nice game. Yun, natapos na. 107.